Yeah, let's give you yet another reason to feel proud about this beautiful country. We know that in those communities battling against a tide of crime and violence, hope can be found in sometimes the most unlikely of places. And for the community of Delft, one of the most violent in South Africa, it's found in a rather unusual place in the form of the Brazilian martial art, capoeira, and of course our Mandela Monday hero, Michaelangelo Abrams, bringing it to the youth. Soos enige ander vorm van sports, om kinders van die straat af te hou, om die jeug besig te hou, is capoeira een van die sports wat vir hulle kan selfdissipline leer, om hulle self te respekteer, om ander te respekteer en hoe mense te sien as human beings. Michaelangelo Abrams wanted to inspire the youth from the gang-ravaged community of Delft and uses the Brazilian art of capoeira to instill creativity and focus. Om vir mense verniet iets te gee is 'n passie wat altyd in my insteek. Kuns is 'n passie, ek is gebore daarmee. Want dis waaroor dit gaan. Daai liefde met daai aandag en hy kind gaan vorentoe op die einde van die dag. En dis waar my passie so diep, die roots lê baie diep en ek kan nie vir mense nee sê nie. The children love that Michaelangelo shares his passion for art, dance and music and have developed a deep respect for their teacher and mentor. Ik heb begonnen aan Mike, ik begon leren bij Even. Toen roep aan Mike mij om te zeggen, als men op een kleine patten in een capoeira groep komt. I like Michaelangelo because he can coach children and children can understand. En wil eendag soos coach Michael is, omdat hij wil kennis leren. Hij is een baie goede coach en ik hou van Michaelangelo. Die ouderdomsgroepen wat ek op gefokus is, alle ouderdomsgroepen, van jongs tot oud. Voor mij is het die, voor mij gaat het door die geest. Als die geest jong is, dan is hij mind willing om te doen wat hij wil doen op het einde van die dag. Many of the capoeira students became involved through an NGO called Heavenly Haven, which works closely with Michaelangelo. Michaelangelo inspires us through and with capoeira. As for the kids of Delft, these kids have a lot of anger issues that they deal with at home. So this is something that they can use to vent, and at the same time, they're also learning a skill. Wat ek die meeste geniet is dat hulle vat my terug as 'n kind. As 'n groot mens vergeet ek baie dinge wat ek gedoen het as kind en ek dink dis die joy op einde van die dag dat sy kan teruggaan soos 'n kind. Deurdat sy saam met kinders speel, dat sy kan sien, okay, ek was ook gruwelik geweest. My vork gaan net genoeg het om te kan handle op einde van die dag sodat ek kan weet, okay, ek is in beheer van die situasie en ek weet ek kan 'n verskil maak. Ek het my gehumble voor die kinders en hulle het respek gekry vir my. So ons moet afgaan. Sy gaan nie net iemand se respek wen nie. En as ek daai verskil kan maak in iemand se lewe, nee, dan kan kom wat, dan kan enigiets maar kom op my pad en want ek het dit. Môre oor môre kan een van die kinders terugkom na my toe en hulle kan sê dankie coach. Dankie aan Michael vir daai bietjie hy saadjie wat sy geplant het in my lewe in. This isn't just about keeping a child busy. This man is adding meaning to the lives of children and investing in valuable, upstanding community members for the future.